Senat. Hello, hello. লাইভ আছে না স্যার? লাইভ দিছে? আমাদের আজকে শীত বিষয় বিদ্যাযজ্ঞ শুরু হতে যাচ্ছে। বিদ্যাযজ্ঞে 18 অধ্যায় আবৃত্তি হবে। 25 পক্ষকে আহুতি পড়বে। আসুন আমরা সবাই মিলে সমবেত কণ্ঠে প্রথম 5টি শ্লোক আবৃত্তি করব এবং আহুতি মন্ত্রে অংশগ্রহণ করব। এরপর অন্যান্য শ্লোকগুলো দ্রুত গতিতে আবৃত্তি হবে, আহুতি হবে। আসুন আমরা শুরু করতে যাই শ্রী শ্রী বিশ্বনাথ গীতাযজ্ঞ। ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা अथ प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच ओम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वात सञ्जय। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। ओम तत्सत्। श्रीकृष्णाय परमात्मने स्वाहा। सञ्जय उवाच ओम दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् घोरं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजाब्रवीत् ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। ओम तत्सत्। श्रीकृष्णाय परमात्मने स्वाहा। লাস্ট জুম করে ফেলা কেন? ओम पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमादिनिजमम् गूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। ओम तत्सत्। श्रीकृष्णाय परमात्मने स्वाहा। ओम अत्र शूरा महेश्वासा अर्जुनः समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। ओम तत्सत्। श्रीकृष्णाय परमात्मने स्वाहा। ओम दृष्टकेतुश्च कीर्तानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजिः कुन्तिभोजश्च चैद्यश्च नरपुङ्गवः। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। ओम तत्सत्। श्रीकृष्णाय परमात्मने स्वाहा। বিক্রান্ত উত্তম বীর্যবান সভদ্র দ্রৌপদীয়াস্ত সর্বমহারথः অস্মাকন্তু বিশিষ্টাদি তানি বোধদীয়তম নায়কা মম সৈন্যস্য সংঘাতান্তাম ব্রহ্মিতে ভবান বিশ্বকর্ণাস্য
বিপস্পস্মৃতিঞ্জয় অশ্রদ্ধা বিপন্নষ্ট তো মধুতে তদেবত অপর্যাপ্তম তদস্মাকম অলং কৃষ্ণ বিরক্তিতম পর্যাপ্তম পূজয়িতম অলং গুণ বিরক্তিতম অয়নেষু তথ্যেষু যথাভাবমুক্তিকা বিশ্বমেব বিরক্ষন্তু ভবন্তু সর্বৈবহি কৃষ্ণ সন্তানাঃ